Dear God. Okay, good evening sa tanan. I'm here to post again. Kay murag totoo na sa almost a month na siguro sa ko nag-post with regards to akong dapat unta obligasyon ng ato na ako, which is ang pagpaybalo sa unsa ka tinuod ang mga teachings nga itudlo sa ato sa Catholic Church. So magsugod ta sa ang atong topic. First is mag-start ta sa perpetual virginity ni Mama Mary. So here are some evidences wherein makaingon yun ta nga maudyo ni siya ang atong tinuohan nganong is it really true na si Mother Mary has kept her virginity until her death, diba? So umunta na yan. So base sa mga ingani nga evidences, ako lang itagsa-tagsa sa inyo unsa na ko pag-relay unsa nga mga klase nga evidences ang atong i-tackle isa-isa. So first, Isaiah chapter 7 verse 14. Naingon diri, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So kini siya sa Isaiah 7:14 pa lang na siya ing aning istorya. Pero question, anong important man ni siya nga quote or verse. Base sa kuan sa naibalaan nato gikan kang Matthew, si Matthew nag-quote sa Isaiah and uses the Greek Septuagint term Parthenos. Defenders argue Matthew understands Isaiah's prophecy as pointing to Mary specifically. So again, balik na sa nato sa atong mga kuan, sa atong previous natong mga sessions, na gyud na siya katumanan ang ato ang Old Testament. That's not separate from the New Testament. Always yun na siya nga kauban. So base sa aning scripture, gi-point out ni Matthew nga gikan sa Isaiah 7:14 dito nagpahibalo nga si Mary ni conceive kang Jesus Christ nag annunciation bali. So muna siya ang kuan. So if the prophecy identifies the coming child as born of a virgin, supporters say that strengthens the idea that Mary's virginity is central and lasting. So kung balik sa other argument, moingon sila nga sa Hebrew word, ang counter argument aniha sa Isaiah chapter 7 verse 14 is the Hebrew word alma can mean young woman. Okay? Necessarily biologically virgin. In Isaiah's immediate context in 8th century BC message to King Ahaz, also prophecy interpreted Christologically is common, but prophecy is not equal explicit claim about Mary's lifelong status. So again, balik na to sa context. Si Matthew ang nag-quote ani gikan sa kay of course na naman ang Old Testament sa una. So maka-quote gid sila nga ang kini siya mao gini siya ang mo ni si Jesus Christ. Mo ni nga pasabot. Okay? So padayon. Luke chapter 1 verse 34. Sumna siya. Ang Luke 1 verse chapter 1 verse 34 ni siya, and Mary said to the angel, how will this be since I am a virgin? Lain-lain mga way sa other mga
mga unsa na lain-lain nga mga interpretation sa uban nga Bible. Sa Douay Rhymes ang iyang giingon diri, ang iyang giingon sa Douay Rhymes is kini iyang giingon, and Mary to the angel, how shall this be done, because I know not man. Pasabot ana nga wala gyud siya kaila og wa siya kailag laki, meaning wa siya nakapaghilawas og laki. So amo na pagkabuhat. Ako, of course, no, ang Ginoo biya nato may magbuot. Pwede nga siya maburos nga kuan. Pwede kay ang Ginoo mo anhid ris kalibutan without her. Pero why? Nganong giagi man gyud sa iya ha? So mo ni siya. Mutana siya kang Gabriel si Mary. Mary asked Gabriel, how conception will occur since I do not know man, di ba? Ang mga defenders, mabasaan ni as Mary stating she had taken a vow of virginity or intended to remain virginal in marriage. Diba? So, muna siya ang kuan. So, sa mga kuan pod, na po yung mga kuan, it's taken as evidence Mary was not sexually active or intended a different kind of marriage. A virginal marriage. Diba? So, what are the counter arguments, weaknesses? Plain reading can simply mean she has not yet had sexual relations, as would be true before a normal first conjugal encounter. It does not necessarily indicate a vow of lifelong virginity. Critics say it addresses the how of conception, not a vow. So, mo na siya ang about sa Luke chapter 1 verse 34. Karon, another na pod na kwan nga verse, Matthew chapter 1 verse 25. Ay sakay ako sa ibalik sa ESV. Okay. Nanag og ESV kay English Standard Version kay tungod kay murag mas ganahan manggugugod. Okay, balik ta. So katong kanina, Luke 1:34 kini Matthew chapter 1 verse 25. But knew not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. So, unsa man ni? Kini kay murag lisod kayo sabton sa mga Protestants, especially kay anong ingani. Ko akong basahon ha. Ang gingon diri. Matthew says Joseph did not know her sexually until she had born a son. Muna ang iyang pagsapot. Defenders argue the Greek until Heos is not proof that Jesus had marital relations after the birth. In scripture, until often though does not imply a change after the stated point. So, ipasabot ani is that did not know her until she had born a son. Did not know her sexually. So in other words, ang pasabot niya ni si Joseph, wa gyud siya kaila sa iya until na nahimo na sayop. Did not know her sexually. Wa siya kabalo. Meaning wala sila nag-consummate until she had born a son. Pero ang until ipasabot ani, the cite other biblical until passages. Example is chapter 2 Samuel verse 23, where until doesn't indicate subsequent change. Therefore, Matthew does not imply postnatal intercourse. Like for example, opponents read the natural grammatical sense, not until commonly implies that the action happened
after the point mentioned. Linguists and biblical scholars debate how decisive Hios is in each context. So, like for example, kung iyong kalugar o uh, wala siya na na hero until sa iyahang pagkamatay. Ano ito? Wala siya nahimog hero until sa iyang pagkamatay. Or sa baylain na ito nga context. Kanang ang context dayon is wala siya naburos hantod sa iyang kamatayon. Iyan na ito, meaning ayha pa lugar siya maburos after na nga mamatay na. Anak ito. So ang until ipasabot na katong until ra gyud nga diha ra gyud siya nga sa sa katong iyang pagkamatay lugar unahay ana until lisura sorry Lord. So balik ko na ko ha. Ako sang basahon ang chapter 2 verse Samuel 6:23. Ako sang idugang diri. Chapter 2 2 Samuel 6:23. And chapter 6 verse 23. Okay. Sige sulat dagay. Basahon ako. Okay, and Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death also. Muna siya akong gihimo example. So, yung pasabot lugar ana sa chapter Samuel 2 Samuel 6:23, and Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. So nagpasabot ani nga anyang ipasabot aya pa lugar siya ng anak nga patay na siya. Ana ba? Ang until nga pagka-term is ang until nga pagka-term is dili ing ana ang pagsabot ana. Although sa lisod man gud kaayo kay sa English language lahi na ang pagsabot ba. Kung yung kag until mo ay lugar dayon ana bitaw. Pero ang until nga ipasabot ani hantod sa iyahang kamatayon wa gyud jay anak. Ana. So muna ipasabot. Pero pasabton pa yun ni dugang pa yun ni siya. So balik ta. Matthew says Joseph did not know her sexually until she had born a son. So ingani nga pagkastorya ipasabot lugar ninyo nga si Joseph nakabalo na din siya na din sila nahitabo kay not know her sexually until he had born a son. What na lugar nahitabo lugar bali sa ilaha dili nga na ang pagsabot hantod sa iyang pagkaanak anak mo na ang iyang kuan biro lisod kay pagpasabot ani nga konteksto kay bisag ako tanaw ra gunaw ganga-nga lagi ko unsa pagkuan pag pasabot ani konteksto. Anyways, basta kay ang pasabot ana dili kuan pero mubalik yung kuan nga kuan mubalik kuan nga context. Matthew chapter 1 verse 25. Okay. Persuasive to those ang assessment, a contested textual argument not decisive on its own, persuasive to those who accept the linguistic language, and convincing to literal leaders. So meaning dili siya convincing sa mga kanang basa bitaw literally. Kinahanglan magud sabton gyud mo ang konteksto ang tibuok yun ka. Nga dili na ang pagpasabot ana mura gyapon. Anyways, padayon sa ta. Ang sunod na to nga verse is Ezekiel chapter 44 verse 1 to 2. The closed gate typology. Okay. So akong basahon ha.
Ezekiel. Then he brought me back to the outer gate of the sanctuary which faces east, and it was shut. And the Lord said to me, this gate shall remain shut. It shall not be opened, and no one shall enter by it. For the Lord, the God of Israel, has entered by it. Therefore, it shall remain shut. Okay. So, isa ni siya sa mga context wherein pag ang pwede ra yun nga makasulod sa sa womb ni Mama Mary is God only. Jesus Christ only. Ang pasulod. So, kaniyo. Ezekiel's vision of gate shut and through which only the Lord enters has been read allegorically. Mary's womb is a closed gate reserved for God. So, parang na siya sa Ginoo. Wa nay lain nga makasulod ana. So muna nga ikuha gyud ang Ezekiel chapter 44 verse 1 to 2. So typologically and allegorically in patristic exegesis context connects the close status with virginity and consecration to God. So ang isa ni siya sa way nga pagpasabot nga kuan nga wala na gyud nahitabo after sa pagpanganak ni Jesus Christ. It's para rin to sa iyaha. O it was a decision made by Mary. Not only Mary, but also Joseph. Okay? Kinatuo ba siya sa Ginoo? Gihatagan siya pagtugot sa Ginoo. Siya panggi ng ngalan ng Jesus Christ. Diba? So, this is allegorically, typological interpretation. This is allegorical typological interpretation, not historical evidence. Typology enriches meaning but does not prove biological facts, which is true. So allegorical, pero isa sa mga gipangkuha nga mga context is kini. Na meaning si Mary wala na siya nag-conceive og another ug lain ng mga anak. So kini diri na din ta kay kuan kini na din ta diri. Brothers and sisters of Jesus gikan sa Mark 6 chapter 3 og Matthew chapter 13 verse 55 to 56 as interpreted as cousins of kin. Okay, so basahon na to. Is not this carpenter, sa Mark chapter 6 verse 3, is not this carpenter the son of Mary and brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us? And they took offense at him. So, ang pagkuha na ni context na po, dagoy na agi mga igsoon siguro ni si kuano niya ato ipadayon. And Mitcha no wala lagi Mark 13 verse 55 sana itong Mark 13 verse 55 no wala naman Mark kuan na Mark 13 verse 55. Okay, kung na i-type. Ay, naku. Mark 13 verse 55 to 56. What? Ay, sakit lang. Save galing ko. Matthew. Sorry. Okay, sa Matthew sorry ha. So, sa Matthew chapter 13 verse 55 to 56, is not this carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? And are not all his sisters with us? Where then did this man get all these things? So,
sa ato nga time, ang ato rang mahibalaan nato is brothers, sisters, mao man to. Sa atong nahibalaan na time niya. Gikan pod sa kang nag-quote lang ako ni gikan kang William Albrecht. William Albrecht is mo siya kuan sa patristic pillars kanang isa sa mga Catholic apologies niya iyang code name dito sa YouTube is patristic pillars niya iyang pasabot iyang brothers of sisters or ngay pasabot ato is tinuod yun nga mga cousin o mga igagaw no uban mo sila sa ilang balay usually mura ang ilahang pag-call ana is murag brothers of sisters kay wala mo gyud sakto nga term pa before sa cousin igagaw wala there was just brothers and sisters. So again basahan na ako. Gospels mention Jesus brothers James, Joseph, Simon, Judas, and sisters. Defenders argue the Aramaic Hebrew background used broader kinship terms, or these were Joseph's children from a prior marriage. Hence, step siblings, so Mary still had no other biological children. So, muna ang notion karon kay probably si Joseph na siya mga anak before pa kang Mary na siya mga anak daan so based man pod sa atong sa belief sa una they can have multiple wives sa una bago-bago raman yun actually mga pila lang to ka centuries ay pa dahil na one woman one man ra gyud ang kuan tungod sa New Testament so so to reconcile the gospel references with perpetual virginity linguistic and cultural explanations are offered okay so may mga counter arguments na to ani like in Greek adelphe most commonly means a biological sibling. Matthew and Mark present the list in the way that reads naturally as siblings. The cousin or stepchild explanations require extra assumptions. Joseph, example, see Joseph's previous marriage, which are attested in apocryphal traditions but not in the canonical gospels. Okay? So, ang atong assessment ani is this is the most contested textually grounded objection. The cousin, stepchild explanations are plausible historically but not provable from the canonical text alone. Scholars are divided. Di ba? So, napagay pagka-kuan gamay kanang napay mga disagreement pero sa ato nga time sa akong pagkahibalo si Mary kuan yun ganang isa ra gyud ang anak si Jesus Christ kay why else ganang si Jesus on his dying breath dito sa cross ngayon siya nga woman this is your son si John ang iyang gikuan ang iyang paboritong apostle my son this is your mother ana ba so sa ingana nga context manggod sa ingana mga good nga context nganong dili man sa kuan nganong dili man didto sa iyang mga brothers kung tinuod mangaling nga naay brothers si Jesus nga di man didto sa iyang mga brothers gihatag ang iyang mama nganong didto man kanjan di ba magawa nimo si John is only the apostle pero siya mo'y nag-keep sa iyang mama di ba kung ikaw na kay mga igsuon mga brothers didto ka hatag pero based sa scripture lagi si Jesus iyang gihatag sa kanjan as well si John si John the writer sa Gospel of John sa John nga Gospel of Jesus so
Padayon. To reconcile the gospel references with perpetual virginity, linguistic, and cultural. Okay, balik. So, kini na po, ang proto-evangelium of James. So kini siya, outside na ni siya sa Bible. Dili na ni siya makuha nimo sa Bible. Okay. Kuha na ni siya kanang mga kasulatan gikan sa mga mga scholars at that time. So, 2nd century apocryphal. Okay. This non-canonical gospel, mga proofs ni siya ha, about sa ni Mary, perpetual virginity. The non-canonical gospel represents Mary as consecrated to God, emphasizes her virginity before, during, after birth, and depicts Joseph as an older guardian rather than a married partner. Okay? Why proponents use it? Okay. It shows an early Christian 2nd century explicitly affirming perpetual virginity and provides cultural narrative. Joseph as guardian using to explain the gospel brothers. It's apocryphal nga naman, not accepted into the canon nga naman. Written decades after the Gospels and mixes folklore with theology. Its historical reliability is disputed. Kaka-dispute siya po niya pero muna siya ang kwan. Ang importante nato ani is important of the history of devotion and doctrine. It demonstrates how early communities understood Mary, but it is not canonical evidence and must be weighed accordingly. In other words, kini siya isa ni siya sa patristic fathers nato nga muy ga gaingon nga si Mary wala na yun na she was not married, she was wala na siya nagkonsebo o through anak during sa iyang lifetime unya. This is believed by all the fathers in the early church. Okay. Justin Martyr, gikan sa 100 to 165 AD. Why man nga nung may animan nagabutang tag date kay unsa ka early ang pagpasabot sa perpetual virginity. Dili kay di kay hinimo ni gikan yun ni sa kuan. What it says, Justin affirms the virgin birth and calls Mary Virgin Mother in apologetic context. Why proponents use it? The 2nd century testimony shows that virgin birth was central early on. It indicates reverence for Mary's virginity. Counter arguments, Justin affirms virgin birth but does not clearly argue for lifelong virginity. Thus, his testimony is limited on the perpetual point. Diba? Early evidence of belief of virgin birth, weak direct evidence for perpetual virginity. So nanapod si Irenaeus, ako na ipang mention sa inyo ha. Kining si Justin Martyr, Irenaeus, they were the first bishops or pari sa atong mga time, sa atong early times. So kini si Irenaeus 132 to 202 AD. New Eve theology, okay. Irenaeus contrasts Eve and Mary. Eve's disobedience versus Mary's obedience. He uses this to highlight Mary's role in salvation history, sometimes connected with her virginity. Okay. Akong pagpasabotan eh. Nganong ning ana man si Eve ang katong first ug si Mary ang katong kuan. Kay sa kang Eve nagdisobey man siya sa iyahang kuan man, so bali na ay kuan man ay contrast ba where is Mary is the new Eve wherein obedience siya sa unsay gipangayo giistorya ni Jesus Christ. Okay. Mary's role is sometimes connected with her virginity. This theological framing elevates Mary's purity role,
Early theological appropriation supports the developing belief in perpetual virginity. What are the counter arguments aniha? Irenaeus' point is theological and typological. Mary as New Eve, not a literal historical report that Mary had no later children. Okay. Mura na ang ipasabot. Basta New Eve lang yun siya. Influential theological argument important of doctrinal development but not a standalone historical proof. So sunod, si Origen gikan sa 184 to 253 AD. So muna siya. Origen defends Mary's perpetual virginity in his homilies and argues that the brothers are relatives. Why proponents use it? Origen is an early influential theologian. His defense shows the doctrine was argued in the 3rd century by leading minds. O, di ba? So, para sa iya isa ni siya nag-prove nga si Mary is virgin yun until her death. So, counter arguments okay, mga weakness na yan. Origen favored allegorical readings. His conclusion reflect interpretative choices, not independent historical data. Okay, assessment valuable as early patristic support indicates the doctrine has already debated and defended by the 3rd century. Okay. Ang ikat na pulo kini si Athanasius gikan sa 296 to 373 AD. So mag-pop up yun siya sa tanan mga patristic fathers. Use of Parthenos, ever virgin. What it says, how it's used. Athanasius and other 4th century authors use the term ever virgin for Mary in the theological writings. Shows established liturgical theological language by the 4th century. Again, this is theological linguistic evidence of belief rather than independent historical attestation of Mary's life events. Bitaw na siya mo. Pero every time nga na ay mga fathers, ila yun i-assert nga si Mary is always a virgin. Even at this time, 296 AD na. So napagyan si Epiphanius 310 to 403 AD. What it says. Epiphanius offends perpetual virginity in polemics and against perceived errors. While proponents kami, anong gamiton man, adds the cluster of 4th century fathers who affirm the dark doctrine. Polemical context may sharpen rhetoric, still a theological defense, not a neutral historical events. Yan muna siya ang mga part of a strong patristic consensus by the 4th century. Karon, si Jerome, Saint Jerome mismo, naghimo sa Latin Vulgate against Helvidius. What it says, how it's used. Jerome vigorously argues that the brothers were cousins or Joseph's children from a previous marriage. He defends perpetual virginity on the basis of linguistic, cultural arguments, and tradition. Jerome's scholarship and rhetoric made the cousin and stepchild interpretations influential in the West. So, isa na siya sa counter-arguments, Jerome's polemical style is strong but partisan. His forced reading of the text is viewed by critics as more apologetic than strictly evidential. Diba? Crucial in Western tradition, Jerome's work helped fix the interpretative model used by the medieval church. So, kinigapon si Jerome, by the way, pebalo na ako sa inyo, siya gyapon na ang nagbansag sa apocryphal nga mga kuan sa atong books, apocryphal nga mga books wherein ingon pas mga Protestant karon gitangtang na siya ug wala na siya sukad-sukad sa Biblia. But then
it just shows us all nga gikan 300 AD pa ingon sa 1500 1500 AD. Actually up to 1800 AD. Ang atong Bible was not, and were included yun ang apocryphal, where sa Catholic pa deuterocanonical nga mga text, included yun na siya sa Bible since hantod sa 1800. Gi-remove siya sa mga Protestants at about 1823 AD. Look up lang na ninyo sa sa internet, makita ninyo nga ang atong Bible, Catholic Bible is the say kumpleto yun na siya hantod sa 1800s. Okay, so balik proponents use it, counter arguments, balik na ta. Universal belief of the early church, East and West. By late antiquity, both Eastern and Western liturgical practical life treated Mary as ever virgin. Sukad pa yun sa una, sukad pa yun nga bisan manggali si Luther mo'y nagkuan sa reformers, mo'y naka-spread sa Protestantism. He believes that Mary is ever virgin. He believes in the mother of Christ. So makaingon ka nga unsa man gyud tinuod nga believe sa Protestants, di ba? Unsa man gyud ilang truth, unsa man ilang belief. Nganong man nga si Martin Luther tuo man day ka Mama Mary, ana wala na niya na change. Pero of course ang dahilan sa kay faith alone man yun ang may balaan sa mga mga Protestants. Anyways, another topic na sana. Napadyod. If nearly all early Christian communities accept the idea that uniformity argues for its authenticity as received belief, universal may be overstated. There were dissenting voices. Helvidius of the 4th century claimed Jesus had brothers. Some scholars emphasize diversity in earliest centuries. Uniform acceptance grew over time. So, strong evidence for doctrine as received believed by the late antiquity, though not proof the historical factuality of Mary's lifetime events. So, pasabot ani. Pasabot ani is that gikan sa 1st century hantod sa 4th century, it has always been believed na si Mary ever virgin. Wala yun na siya na utro. And wala siya na utro. Actually, dugay siya. Wala yun na siya na utro. Sa Catholic Church, naagya po na siya. Antod karon. And it is always believed na alang yung mga certain na mga heretical nga mga voices at that early time na ilahang pagtuo. Dili yun virgin dili yun virgin si Mary nawala na yung virginity after sa panganak ni Jesus Christ. Wa niya gikeep yang pagka-virgin. Pero talagsara ang mga mo kontra na. Pero all the fathers, all the early nga mga fathers mo yun na ilang pagsabot. Virgin yun si Mama Mary. Karon, Council of Ephesus, Theotokos affirmation. Okay, kini. Ato ni 431 AD na ni siya. Councils proclaimed Mary Theotokos, God bearer. Okay. Supporters see that this as connected. Mary's unique role as Mother of God underscores special consecration, often tied to perpetual virginity. Theotokos confirms Mary's unique role, believing she bore God incarnate makes preservation of her virginity theologically fitting. Diba? So, murag ang pagsabot ani
ang iyang para yun sa ginuura ug wa na gyud lain ana unya mo na iyang pag mo na iyang unique role diri sa world. The first ever disciple ni Jesus Christ. Kung saan na kung ano first disciple of Jesus Christ. Preservation of virginity theoretical thing. So Theotokos addresses the person of Christ, affirming his divinity, humanity, union more than Mary's sexual history. The council did not formally decree perpetual virginity. Wala na, mo lang sa nona, kayo mo na ilang i-argue, mag-formalize yun na. Pero it has been and will always be virgin hantod sa kwan. Pero kana bitaw namo gyud tay mga nabitaw na yung mga councils. Kung push comes to shove, there will come a time nga ma-accept na siya. Nga kana yun, doctrine na yun na siya nga si Mary is virgin until her death. Unya, kinahanglan man na siya o council meeting yun nga makakuan. Dugay pa siguro. Pero nagtubo ng mga dili mo tuo nga perpetual virgin si Mary. Okay. tanan mga ancient nga mga religion, Catholic, Orthodox, believe that Mary is a perpetual virgin. So, whether you like it or not, bisag ako, gamay ra man gyapon akong naibalan, dili may ko ingana ka well knowledgeable. I'd rather believe na si Mary is a perpetual virgin. Okay? Mo may gitudlo sa church sa Catholic Church. And it will stand until today. Okay. Next, later councils and creeds, e.g. Constantinople II, etc. Later synodal and liturgical statements continue to reflect and enshrine Marian doctrines, including the title Ever Virgin in various formularies, demonstrates continuity and consolidation of belief in institutional Christianity. The same yapon ay lang pag-treat ni Mary since pagsugod pa lang yun sa sinugdanan hantod sa Constantinople nga time. Mary is ever virgin. Doctrinal consolidation is evidence of belief and teaching authority, not independent historical verification. Shows development and institutionalization of the teaching. Liturgical titles and hymnography. Parthenos. Ancient hymns, prayers, what it says, how it's used. Ancient prayers, hymns, and liturgical formulas called Ever Virgin and celebrate her perpetual virginity. So, what was it? Unsa to sa una? Hail Mary. Hail Mary, na siya sa Bible. Full of grace, nagya po na siya sa Bible. Blessed art thou amongst women. Mag-istorya na si iyang igagaw si Elizabeth. Blessed are those Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. So sa aing anak nga gikan na sa mouth kang Elizabeth. So that's why nahimo ng Hail Mary. So kung moingon mo nga ang Hail Mary is demonic, no? It actually points to Jesus sa gihapon ang full of grace. Mo na nga ginagamit yun mo ng Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed art thou amongst women. Siya ang pinaka-blessed sa tanan babae. Kaya siya may God-bearer. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. Blessed is the fruit. So, ang isa sa interpretation is that si Mary is a the new
Ark of the Covenant. Kung sa kwan pa mo siyang bagong Ark of the Covenant. He bears God, and God is the bread of life. Ang atong daily bread, ang atong pagkaon. Every time nga na Eucharist, relationship gyapon sa Eucharist, mahimo na siya og lawas ug dugo ni Kristo ang atong ustiya. So ingana ingana ka importante ang kuan nato ang kuan Hail Mary. Okay. Padayon. Liturgical language reflects the community's belief and thought. Widespread liturgical usage carries weight. Liturgy can reflect theological devotion, poetry, and spiritual idealization rather than pure historical reportage. Una yung mga counter-arguments. Strong evidence of how the Church venerated Mary and understood her persuasive for explaining why the doctrine is central in tradition. So, ato lang i-summarize ang ato ang evaluation nato sa evidences. There are two categories of evidence are present. Textual, biblical arguments, o historical, traditional witnesses. Kana siya. That's why nga kami kami mga Katoliko dili sa ang proof na mo go beyond sa Bible, kay di man mo makita ng mga ingana nga istorya, although nay part sa Bible na apoy outside Bible nga sources nga gakakuha namo, which is ang mga patristic fathers nato. So how persuasive is the case historically? Kung i-weigh nimo ang canonical text only, the claim is ambiguous. The Brothers passage and natural reading of Matthew 1 chapter 1 verse 25 raise real questions. Like, tinod man sa Diod, isod man na nato pagsabot. Pero sa akong pagsabot, kinahanglan magud nga kung magbasa ka og Bible, it has kinahanglan i-consider nimo ang tanan mga part sa Bible, ang tanan mga textual nga references sa Bible. Unya, this is one thing I learned yun sa Bible. Di mo pwede ipit ang scriptures sa uban nga scripture. So kung mayong ka nga by faith alone, that does not mean kana ra gyud ang imong tan-awon nga mga scripture. You have to look into other scriptures within the Bible unsay pasabot anang faith nga ginaistorya nila. Kaya dili pwede nga dili pwede sa Bible nga kanang ang verses o ang chapters were made not to separate all the text or mga not to separate all the texts nga nakabutang diha. Ang kana siya gipambutang na siyang mga chapter o verses kay para matiman-an sa mga tao ang mga specific na kung asa na siya makit-an, not to pit other texts from another text gikan sa Bible. So there's no way nga magka-differentiate ang mga kanang textual variances nato sa di kanang atong mga pagpasabot diya sa Bible. That's why we have our fathers. That's why na ay magisterium. That's why we have tradition. Kay kinahanglan mo yun na siya. Kay grabe ka lawom, dagan pa kayong dapat mahibalan. So if you weigh the early church's witness, padayon na ako ha, kung canonical text only, ambiguous lang yun siya. Kulang kayo sa pagpasabot nga kulang kayo ang evidence nga ang pagka-perpetual virginity ni Mama Mary. What if kung sa kuan lang, sa early church witness lang yun,
if you weigh the early church witness, patristic the case for the doctrine as an early widespread Christian belief is strong by the 3rd and 4th centuries. So that means, ang gikan sa 1st ug 4th century, sa pagtuo lugar nimo. Sa 1st ug 2nd century, wala lugar na gituohan nga Mary is a virgin. Pero sa 3rd ug sa 4th century, grabe na ka-strong ang belief nga si Mama Mary virgin. Kanang ana ba? Common sense tells us nga gikan sa 1st until sa 4th century, it has already been believed nga si Mary is already ever virgin. So muna siya, practical conclusion. The doctrine is best supported by early church tradition and theological reflection of the early church tradition. So again, malik na sa tradition na sa Catholic Church may atong naon muna siya kinahanglan mo sunod ta, kung di ta kasabot sunod ta, pero kung gusto yung ka nga makasabot ka, study ana or the scriptural case requires interpretative moves, linguistic, typological, and cultural, that reasonable scholars debate. Okay? So muna ang akong pagkuhan sa perpetual virginity. I hope nga taas-taasan niya akong video na himo ba. I hope nga mapa-shorten pa na ako ni mahimo lang 30 minutes, but if that be, let that be it. Pero mura ni sa hantod karon, God, dear God, ikaw ako manlubos, magbubuhat maglang sa langit ug sa yuta. Atong i-end ang atong kuan sa prayer ni Mary. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And Father, Son, the Holy Spirit. Amen. By the way, ang kanang Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of the later na siya nga part nga kuan kay ang first part kuan na siya kanang apil na siya ang first part sa first mga decades, centuries, apil na siya, pero wala pa na siyang Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Kung sa mga dautan na nagpa-pray man punta, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Question, is Mary alive in heaven? Yes, she is. Are the saints alive in heaven? Yes, they are. That's why kinahanglan natong intercession sa Mary, sa angels, sa prophets, sa saints. Kinahanglan nato na kay buhi man sila sa heaven. So pwede sila makaampo sa ato muna siya. That's not necromancy, that's belief sa atong religion. Good night.